بسم الله الرحمن الرحيم. So Darwin wrote in his book that the fossil record should show that life evolves slowly. Znači, Darwin je pokazao da u njegovom datoteki znači da život mora da ide polako. So the fossil record should show gradual change over a long time, very gradualistic. Znači, veoma polako, veoma sporo, postepeno da se razvija život. To bi trebao Darwinova datoteka, znači tih fosilnih zapisa. Fosilnih zapisa. Fosilnih zapisa da ukazuje. And he said, if the fossil record is not gradual, my theory will completely break down. Znači, rekao, ako nije ti fosilni zapisi, taj fosilni progres, da kažem, spor, polak, postepen, onda će moja teorija potpuno da se sruši. Znači, ako ne mogu da se dokažu ti fosilni zapisi, znači sad ćemo da nam Ne, mora da ide polako. To je poanta njegov. Da postoje dokazi postepenosti ti fosila, znači nastajanja, znači njegova teorija propada. Can you please explain us what do you mean by fossil record? Fossil record is all of the animals and the fish and the insects and everything that have been fossilized in the Earth's surface. So we have fossils going back millions and millions and millions and millions of years. What he predicted is that we should see life slowly becoming more complex as you go back down in history, because the lower down you go, the older you get. But that has turned out to be completely false. Znači, hoćeš ti še? Izvoli, ako si zapamtio. Znači, da zapis, kaže, fosilni zapis je zapis, znači, svega u čovečanstvu i prije čovečanstva, znači, kažu, svih živih bića koja su ostala ukamenjena, koja možemo sad da nađemo kao fosili. I poanta Darwina jeste da mora polako da se vidi, ako idemo od danas, pa idemo na dolje prema istoriji prije nekoliko miliona godina. Tako mora da bude sve polako, postepeno, korak po korak. Znači, ako se to ne desi, Darwin je rekao da će to da uništi njegovu teoriju, i što ovde Ahmed kaže, možete sami da proguglate, da nađete da to nije istina, znači da nije polako, postepeno. Znači, to je potpuna obmana, potpuna laž. Like missing links, is that your point? No, my point is speed. Njegova poanta je brzina. The missing links is another issue. The thing is, what I'm mentioning, I'm not mentioning Piltdown Man or missing links. I don't want to mention problems. I want to mention overall massive lies rather than individual problems. Because individual problems, like you mentioned in a book that you mentioned before, and you can find lots and lots of individual problems. So it's like this, I'm trying to show the massive picture issues so that the smaller problems, somebody can challenge you can go back and forth, but the bigger issues are very hard to challenge. Znači, što hoće ovde Ahmed da ukaže jeste ne na male probleme, manje probleme, što on zove da su manji problemi, znači ta karika koja nedostatak karike pomeđu čovjeka i majmuna, ili što je prije pomenuo isto šeh onu lobanju, ponevjeru i tako dalje. Kaže, jer neko može da pokuša da izazove tu ideju. Zato što su male stvari koje može neko da... Za njega male stvari, zato jer je čovjek doktorirao, sad se doktorira, za nas su to velike stvari. Ali kaže, on što želja pokaže je celokupnu sliku. Jer ako proces, opet kaže, ako proces nije spor, ako proces sam nije spor, onda sam Darwin je priznao da njegova teorija, znači sama evolucija je nemoguća. Znači sad, ta problem te brzine, to što on hoće ukaže, ako pokaže na celokupnu sliku, i ovu celokupnu sliku ne može niko da izazove, jer je evidentna da se nije tako dešavalo. Sad će verovatno da nam da neke dokaze. Yeah, please, give us examples. So,
Darwin's believed the fossil record was supposed to show life evolving slowly, gradually. Yet, we discovered in the last couple of decades that life evolves very rapidly, in a very complicated way, not the gradualistic way. However, hardly anybody knows these things. These things are not shown to the public, that Darwin's main assumption of gradualism turned out to be false. So this shows that the theory has serious problems, but the public does not know these things. Znači, u javnosti se ovo ne propagira. Ljudi u javnosti ovo ne znaju. Znači, sam Darwin, kao što je već naglasio Ahmed, sam Darwin je osnovao svoju teoriju na tome da se sve polako dešava, da polako raste, da se postepeno život dešava. Ali što je u stvari, kad se pogleda na te fosile, na koji način je život nastao, da uopšte ne ide polako, nego skače. Ponekad polako spori, ponekad brza, kao ono kad gledate recimo otkucaj srca na grafu. Znači graf je potpuno drugčiji, on odskače, ne ide život polako, što samo ukazuje da je sam Darwin po sebi rekao da njegova teorija nije ispravna ako se to dešava. I ovo smo tek saznali zadnjih nekoliko decenija, što nažalost ljudi nisu upućeni ovo. Akademija zna za te probleme, ali mi ljudi kao to, nam niko ne govori o tome. So, what we know today is gradualism that Darwin proposed is false. Instead, they call something punctuated equilibrium. That is the answer to how the fossil record looks. So, punctuated equilibrium, this complicated pattern, has replaced gradualism. Gradualism has turned out to be false. So, Let me stop you here because it's going to be a bit hard for me to translate. Znači, ta postepenost koju je Darwin predložio je dokazana da nije istina, nego kaže da je punktualni, what's the name? Punctuated equilibrium. Punktualni equilibrium, da je sad taj kompliciran način na koji je život nastao, da je to u stvari ispravno, a ne Darwinova ideja. Znači, zbog toga samog sva Darwinova ideja, sva njegova teorija propada. Yeah. So that shows that he was completely wrong about the fossil record. Okay? Znači, Darwin to dokazuje, Darwin je potpuno pogriješio oko čitavog zapisa, znači, fosila. Another really important core aspect of Darwin's theory is natural selection. Znači, jedna mnogo važna, znači osnovna ideja Darwinove teorije je prirodna selekcija. Natural selection is the main way that life evolves according to Darwin. Znači, po Darwinu to je znači glavni, primarni način na koji način život evoluira, znači na koji način život nastaje, je prirodna selekcija. So I'll give you an example of what natural selection is. Daću vam primjer što je prirodna selekcija. There are two bears. Ima dva medvjeda. A male and a female bear that live in the Antarctic. You know, they're polar bears. Dva polarna medvjeda iz Antarktike. They have 5 children. Imaju petoro mladunčadi. Now, 4 of the children are normal sized. 4 su prosječne veličine. The 5th child has a mutation, so it's much fatter. A peta ima mutaciju, peto mladunče ima mutaciju, znači mnogo je deblje. So now these 5, they face a very harsh winter, and the more fat you have, the more likely you are to survive. Znači sad ovih 5 mladunčati su znači usred mnogo teške zime, i što je hlađe, znači to je potrebno više masnoće
Znači, što više masnoće imaš, što imaš više šanse da ćeš da preživiš. So under these conditions of an extreme cold in a winter, 4 of them will die because they don't have enough fat. The 5th one, which is much bigger, is going to survive. Znači, pod ovim ekstremnim vremenskim uslovima, 4 će da umru, zato nemaju dovoljno zaliha, a ovaj 5. koji je deblji, on će da preživi. So the 5th one has been selected by nature. The bad ones have been filtered out by nature. Znači, 5. je bio izabran prirodom, a 4 ostala su bili filtrirani, znači izbačeni od prirode, znači to je prirodna selekcija. So this small change that happened in the mutation allowed one polar bear to survive while the others died. Znači, ova mala promjena koja se desila u mutaciji je dozvolila tom jednom mladunčetu da proživi, ostali su umrli. Over millions of years, this is how life evolved and changed one step at a time. Preko miliona i miliona godina, znači na ovakav način se desila evolucija života, promjene u životu i na taj način je život ostao i evoluirao preko vremena, kroz vrijeme. Life started off according to Darwinists as one cell in the beginning. One cell 4 billion years ago. Znači, po Darwinu prije 4 milijarde godina je nastao život preko jedne ćelije života. And that one cell evolved over millions of years into you, into elephants, into bees, into trees. One cell over billions of years evolved into all these different types of organisms. Znači, ta jedna ćelija života, jedna živa ćelija je preko milijarde godina, znači donijela život i meni, i vama, i drveću, i pticama, i svemu živom. Znači, s te jedne ćelije smo svi nastali, znači sve, i životinje, i mi, i slonovi, i majmuni, i biljke, i sve živo. Naš prađe ćelija. All of these changes happened gradually by natural selection. Znači, sve ove promjene su se dešavale postepeno, polako, preko prirodne selekcije. This is a fantastic story, but it's not true. Ovo je fantastična priča, ali nije istina. Especially if you draw it, if you make big photos and drawings and it looks nice, it looks pretty, but it's incredibly hard to believe, and it has insufficient evidence. It's natural selection. There's no evidence natural selection can create those things. Znači, prelijepa bi to se slika mogla desiti nekim sličicama i to je lijepa priča, ali nema se dovoljno dokaza da bi nešto tako moglo, ne postoje dokazi da bi se nešto tako, da bi na takav način se moglo toliko života stvoriti. Normally they have to give an argument and then we have to challenge it. Obično, znači u normalnim okolnostima, oni bi donijeli naučnici bi donijeli neki argument, a drugi naučnici bi onda izazvali taj argument, kontraargumentima. But they don't really put up arguments for natural selection. Ali u stvari nema ni jednog argumenta, nikakvog argumenta, nikoga ne donosi za prirodnu selekciju. They just give you stories. Samo ti pričaju priče. They say this happened and this happened and this happened, but they don't give you evidence. Stories is not evidence. Samo ti pričaju priče, kažu ti ovo se desilo i ovo se desilo i ovo se desilo, ali niko ti ne donosi dokaz. Priče same po sebi nisu dokazi. Then you have to believe, and then they are believers. Yes, then you have to. If you feel anybody is a Darwinist and they're very confident, all you need to ask them is, one cell became into all of life through natural selection. Give me evidence for that. That's all you need to say to them. Jedino što moraš da kažeš nekome koji vjeruje u darvinizam, jedino što treba da mu kažeš, kaže čitav ovaj život iz jedne ćelije nastao, samo ga pitaj donesi mi dokaz za to, znači da je iz jedne ćelije čitav ovaj život nastao. Sheikh Ahmed, may I ask you, when you ask them this type of questions, what is their best answer for that?
Their best answer is to do what I did in the beginning. They give you an example. They say, you see a polar bear, this happened, that happened. So they'll give you an experiment. They'll say, there's an experiment done in the UK in the 1960s or 50s. It was called Kettlewell's moth example. Okay? There were white moths and black moths. Let's Heather translate this. Ja sam ga pitao koji je onda njihov, kada im postaviš pitanje, kada to pitanje da je sve od ćelije jedne nastalo i kada im tražiš dokaz, koji je njihov najbolji odgovor na to? I on kaže ovako, kaže, najbolje što mogu da daju jeste da ti daju neku priču sličnu kao što je on rekao za one polarne medvjede, ili eto ovdje će da da jedan primjer jednih moljaca, znači bili su bijeli moljci, there was a white moth and black moth. I crni moljci. So the black moths, they were sitting on a tree which is black, so the birds didn't eat them. Yeah, but the white moths, they sat on a black tree, they could be eaten. We saw this. Leptiri, to je leptiri, jel tako? Da, ali su više moljci, mot, is not butterfly je leptir. Mot je, vi ste moljac. Similar. Je, možemo kažemo leptiri, ali eto da kažemo leptiri da ne bude zabune. Znači, kaže da su ti bijeli leptiri i crni leptiri. Crni leptiri su bili na crnom drvetu i ptice ih nisu vidjele da ih pojedu. Dok kad su bijeli leptiri bili na drvetu, crnom drvetu, naravno ptice su vidjeli i pojele su ih. So they say that the birds killed the white ones and the black ones survived. Znači oni su rekli onda, znači ptice su pojele, pobile sve te bijele i crni su preživjeli. So colors change and then some things are more likely to survive. Body changes, some things are more likely to survive. So they say these small changes, they happen in front of us, but over billions of years, it's a big amount of change that's happening. I onda kažu, ako zbog tih malih promjena možemo da vidimo da su eto ti leptiri ili moljci menjali boju i da zbog tih manjih promjena koji danas možemo da vidimo, da se to u realnosti znači onda dešavalo kroz milijarde i milijarde i milijarde godina, te male promjene koje su došle da smo mi danas eto preživjeli. It doesn't matter if the Darwinist has a PhD and he's a professor and you're a farmer. You can just ask him, what have you been drinking? Do you really expect me to believe this? Kaže, nema veze ako pričaš sa nekim doktorom biologije koji će nešto ovako pričati, kaže, i samo ga možeš ozbiljno pitati. Ne vezano da li si ti neki seljak, farmer, znači negde da radiš na zemlji, zdrav čovjek, on ima doktorat, samo ga pitaš što si pio danas. Ti stvarno želiš da ja vjerujem u ovo? This is the weakest part of Darwinism. They cannot give evidence for the main theory, which is natural selection. If you don't believe me, go research and look for any evidence. All they'll give you is stories. There's no evidence that one cell led to bacteria, humans, elephants, snakes, bees, giraffes, fishes. It's a story. They have no evidence for this. Znači ovo je kaže ovo je najslabiji argument njihov. Nema dokaza. Sve što će ti davat će ti neke takve fino ofarbane priče. Znači, nemaju ni jednog jedinog dokaza o prirodnoj selekciji. Da iz jedne ćelije života nastala bakterija, pa onda iz tih bakterija, evo danas, slonovi, ljudi, ptice. Znači, sav ta ideja prirodne selekcije je samo jedna fantazijska priča. Yeah. So, what we've seen is that when it comes to the fossil record, when it comes to natural selection, Darwinists are dead wrong. They're wrong about these things. These two things are enough to break their worldview. Znači, što smo vidjeli jeste da ako gledamo i prirodnu selekciju, ako i gledamo sam zapis fosila, da te dvije stvari koje su osnove darvinizma,
oni nemaju nikakvih dovoljnih dokaza i znači zbog toga samoga su to sve priče namještene. Mi možemo samo da ukažemo na ove dvije stvari, možemo da razbijemo njihov pogled na stvaranje života.